Hello people, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien de votre côté people. Donc نتمنى الناس الكل تكونوا لاباس. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder toute la vidéo et de me laisser des commentaires, des likes, etc. N'hésitez pas à regarder toute la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Dans cette vidéo, people, j'ai envie de vous proposer un nouveau projet, un nouveau style totalement différent de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Mais bien sûr, on va toujours garder l'ancien style, donc les vlogs, les bons plans au Portugal, etc. Le changement ou ce projet va toucher en fait deux axes. Donc l'axe l'ول اللي ما عادش juste باش me propose des vlogs où elle a un contenu à regarder, mais plutôt un contenu aussi à écouter. Donc ce qu'on appelle les podcasts. En fait, l'essentiel ou le nécessaire c'est à écouter. Donc je prends la vidéo téléphone تقعد تسمع انت تسمعون ولا طايب في حاجه ولا تفطر في البتي داج نتاعك tu travailles ما نعرفش في المترو. Bon, moi ce que je choisis c'est bien sûr le genre de sujet que on les partage avec un ami, quelqu'un de la famille, un collègue de travail, un voisin, genre voilà, comme si باش نعملوا قهوه مع بعضنا الصباح avant d'aller كل واحد يبدا نهارو والا اخر النهار avant de rentrer. Je vais être là en audio. Deuxième axe que je touche dans ce nouveau projet et ce genre de vidéo people, c'est que je vais être le plus spontané possible et moi-même possible. Ok? Donc, comme étant tunisienne, en Tunisie, نحكيو arabe dialecte tunisien, برشا français, برشا termes français, et ça nous arrive que فما des termes en français اللي ما نلقاوهمش بالعربي. Ou comme étant une tunisienne تعيش au Portugal, je maîtrise pas encore la langue portugaise, j'utilise l'anglais على الآخر معناتها. Dans ma vie quotidienne, نحكي عربي, français et anglais. Donc, je vais être moi-même dans la vidéo, comme si, voilà, تقبلنا عملنا un petit café وحكينا بالحق. Je vais essayer d'être moi-même, je vais parler de la manière dont je parle tous les jours. Et voilà. Le sujet du jour. Bonjour. الموضوع اللي اخترته اليوم واللي نحب نبدا به أول حلقة في السيري بودكاست. الموضوع اللي معروف على الاخر، الموضوع اللي beaucoup de youtubeurs حكيوا فيه all over the world, donc توانسة مغاربة des Canadiens, des Français. J'ai vu vraiment beaucoup de vidéos par rapport à ce sujet. Donc اليوم باش نحكي على les relations toxiques, ce qu'on appelle en arabe ou en tunisien en arabe العلاقات السامة. Donc علاقة سامة ou relation toxique, pour commencer déjà ça peut être من العائلة, من الconjoint, من الpartenaire, من l'ami, من الvoisin, من الcollègue de travail, من الpatron في الخدمة. Donc العلاقة السامة اللي je pense برشا عباد جربتوها بكوبان ou copine. Non, العلاقة السامة ou la relation toxique تنجم تجيك من أي relation, ou aussi تنجم العلاقة التوكسيك تكون انت l'origine نتاعها. la relation toxique حاجة تتبني بعد rapport بين زوز عباد. الرابور هذاك في فيرسيون ما عطاش la bonne version, عطا la mauvaise version. C'est-à-dire, je donne un petit exemple. نجم نكون أنا par exemple عندي un ami نراه في حياته العادية شيخ، في حياته العادية بوزيتيف، في حياته العادية ambitieux, intéressant, empathique. حاسيلو معايا أنا يكون العبد هذاك نيجاتيف، ديما يشكي ويبكي، ديما مش عاجبه حتى شيء، ديما la vie en noir dans ses yeux, etc. Là je peux comprendre اللي مش العبد هذاك هو toxique, mais c'est notre relation qui était toxique. Donc le rapport أنا وهو ما عطاش حاجه بوزيتيف، ما عطاش relation saine, relation positive. معناتها انا ce que je peux dire c'est il faut pas toujours jeter معناتها ce petit mot sur l'autre, parce que des fois on peut être toxique sans le savoir. اخترت السوجي هذا على خاطر انا personnellement j'ai vécu une expérience, beaucoup d'expériences dans ce sujet. Donc انا personnellement ça me touche ce sujet على خاطر عشتها، ومش مره ومش اثنين، عشتها برشا مرات. وعلى خاطر vu la fragilité
psychologique personnelle اللي نعيشوا فيها اليوم لازم نتعلموا شو معناتها علاقة سامة لازم نتعلموا وقتاش نخرجوا منها العلاقة السامة ولازم نتعلموا كيفاش on qualifie العلاقة هذيك علاقة سامة واسكو هو اللي سام ولا أنا ولا c'est le rapport donc juste معناتها pour insister sur ce point très très important العلاقة سامة تنجم تعيشها مع حبيب مع صديق مع جار مع زميل في الخدمة مع عارف في الخدمة مع عائلة العائلة زادة تنجم تكون توكسيك et je sais que c'est fort et c'est difficile à dire mais c'est vrai je suis sûre اللي برشا بيناتنا العائلة كانت لهم توكسيك معناتها ان ميليو توكسيك العائله تنجم تكون الام البو الخوات وتنجم تكون زاد العائله اللي ابعد شويه يبدا عندك خال والا عم توكسيك العبد اللي يعطيك كان لي زوردر العبد اللي جملته تبدا بالنيجاتيف وتفهم بالنيجاتيف اللي لازم اللي كي يعطيك اوبجيكتيف لازم يوفى انه كان ما تعملش الاوبجيكتيف هذاك راه بتصير لك حاجه خايبه ça c'est toxique. Et en étant enfant, on peut pas le savoir. Ce genre de situation, quand tu captes et tu analyses que la relation est toxique, genre انت tu te sauves انك بون نعرف اللي الجمل اللي يقول فيهم توكسيك نعرف اللي تمس فيها الجمل دونك tu te forges تقوي روحك وما عادش تعطي اكثر ليسباس للعبد هذاك باش يعطيك ce genre d'énergie معناها donc quand on le sait on se protège. Je vais essayer people de décortiquer معاكم 5 facteurs ou 5 caractères. En fait, j'ai essayé de faire des recherches, bien sûr. Donc, j'ai essayé de faire des recherches. Merci Google. J'ai essayé même de faire des tests parce qu'il y en a des tests partout à la Google. J'ai essayé de résumer, de sélectionner les 5 critères ou facteurs اللي بالحق لقيتهم في les tests الكل et les articles اللي قريتهم الكل. Donc, أول حاجة بالحق معناتها le facteur ولا le caractère majeur اللي لقيته في les articles الكل la personne toxique c'est la personne qui n'a jamais tort jamais يغلط معناتها العبد اللي في كل sujet son avis c'est le parfait son opinion c'est le meilleur هذاك هو صحيح فما حاجات في الدنيا ما فيهمش صحيح وغلط باغ اكزومبل انت تحب قهوتك فيها زوز طباع سكر بور توا هذيك القهوه البارفيت بور توا سي لو ميور معناها سي لا ميور فيرسيون سي لو ميور كافي دونك انت تا فيريتي هي قهوه بارفيت ايغالا قهوه بلوس دو سكر انا je bois mon café sans sucre donc pour moi le goût parfait تاع القهوة هو sans sucre. Ça c'est ma vérité. Il faut faire la différence معناتها chacun de nous كل عبد فينا كي نحبوا كي ندخلوا في ديالوج في ديسكور في كونفرساسيون كل واحد فينا يحب فكرته هي الصحيحة فهمت اما فما ان جون دو سوبليس اللي يخليك تسمع العبد الاخر تحب تناقش ما نعرف شنو معناتها كيما قلت لكم قبيله il y a une ligne très fine entre les définitions des choses معناتها une personne toxique زاد مش اي عبد يناقش ويقول لك لي راهو il faut voir ça il faut voir ça il faut voir ça non 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 الناس الكلنا نجموا نحكيو ونناقشوا ونعطيو les avantages les inconvénients les justifs contre toi les justifs contre moi c'est ça la vie معناتها c'est ça les conversations كيف ما قلت لكم العبد اللي توكسيك راهو حتى في حكايه فارغه il a jamais tort العبد اللي في أبسط المواضيع وفي أبسط لي ديسكوسيون واللي كونفرساسيون ما يحبش إنه فكرته تكون غلطة فهميني انتوما بطريقة أغريسيف معناتها بطريقة اكزاجيري بطريقة غراف هذاك عبد ينجم يكون توكسيك خاطر أنا مانيش هوني باش نقول لكم شكون العبد توكسيك ينجم يكون توكسيك. الكريتير الثاني بيبل اللي زاد لقيته في معظم لي زارتيكل وفي معظم لي فيديو اللي هو un ami toxique c'est un ami qui a la critique facile une personne qui critique trop مسبح لليل وهو يكريتيكي ونجم كان مش الكريتيك عليك معناتها bien sûr c'est pas bien الكريتيك يبدا face à toi معناتها après people quand il critique les autres avec toi donc quand t'as une personne اللي تبدا معاك ومسبح لليل هو شفت هذاك اش عامل تو نورمال بربي عامل هكاك non c'est pas bien ça non كانوا عمل هكا نتاعو هو ناقصه حاجه ناقصه
عبد كريتيكي كل شيء critiquable. Le facteur الثالث people aussi لقيته partout ou aussi en fait الكريتير هذايا يأثر على الناس برشا et directement. تأثيره ماهوش indirect, c'est la victimisation. عبد victime, عبد دراما كوين level قاعد. بون انا دراما كوين راهو، اما دراما كوين مرات في حياتي معناتها دراما كوين وقت اللي نبدا انا او بلو با، وقت اللي نبدا جو مال، وقت اللي نبدا قلقتني حاجه با تو لي جور. عبد ديما يفيكتيميزي، هو ضحيه كل شيء، ضحيه عائله وضحيه مجتمع وضحيه عادات وتقاليد وضحيه دين. Quatrième facteur d'une personne ou d'une relation toxique, c'est la personne qui ne respecte pas les limites et qui ne met pas ses propres limites. خاطر العبد اللي يحترم روحه واللي يعرف شو معناتها ليميت بيني وبين الانسان الاخر عبد ما هوش توكسيك. العبد التوكسيك اللي ما يحطش دي ليميت، مش في باله باغ اكزومبل حياة الناس الخاصة بلا باب، معناتها حياة الناس خاصة كتاب محلول ينجم يعمل فيه ويحكي عليه ويقرأ اللي يحب منه. alors que non، même si العبد الاخر يعطيك tous les feux verts et toutes les méthodes ou les permissions واللي تحب عليهم باش تدخل في حياته وتحكي وتناقش وتعمل اللي تحب، مي فما حاجات ريسبكتي. cinquième حاجة لقيتها زادة dans tous les articles، حاجة تجي منك انت. الحاجة هذه كيف ما red flag، genre راية حمراء. quand tu sens ça il faut juste quitter la table et cet ami n'est pas le bon pour toi. الحاجة هذه هي وقت اللي تحس براحة quand tes plans et tes programmes مع العبد هذاك سانول، معناتها يتيحوا في الماء. وقت اللي تأجلوا لي بلان تاعكم، وقت اللي باغ اكزومبل كنت نتفاهم انت وعبد باش تعملوا فواياج مع بعضكم و تيتي ستريسي بارابور ا سا اكسيتيرا، صارت حاجه والفواياج هذاك تأجل، معناتها تقاس تانولا، انت وقتها ترتاح، تحس au fond de toi بسولاجمون. mais j'avais pas envie de ça. وانا عشتها هذه بيبل. كنت معناتها un certain moment avec ou pendant une relation toxique، وقت اللي يكلمني العبد احنا نبداو عاملين بروغرام والكل، ويكلمني يقول لي bon j'annule je suis désolée ما نجمش كل شيء. اي بان نحي حوايجي نبدا نغني ونشيح ونشطح في الدار وشيخه وانولي وباش نركش وباش نشيخ الكل. اي وي je me rends compte اللي c'était une relation toxique، مش العبد كان toxique، c'était une relation toxique. et heureusement معناتها تعديتها الحكايه من غير ما نعرف وقتها اللي هي toxique، en fait تعديتها automatiquement naturellement، من بعد avec le recul لقيتها كانت relation toxique. voilà هذوما 5 critères اللي لقيتهم dans tous les commentaires, tous les articles, toutes les vidéos في ce sujet. اللي نحب نقول لكم اللي aujourd'hui معناتها on est de plus en plus l'être humain en général, la planète, le monde, l'animal, le faune, le flore، كل شيء معناتها ماشي يكون اكثر فراجيل، ماشي يكون اكثر sensible, pas stable, etc. c'est comme ça le monde. donc essayez بالحق على الاخر de vous protéger. donc people, portez-vous bien. Je vous demande encore une fois de me dire vos avis dans les commentaires et bisous, à la prochaine.